हाले दिल पे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे व्यक्ति আমার উপর एक बार दुरूद पाक पाठ करबे अल्लाह तबारक व ताला तार ऊपर 10टी रहमत नाजिल करबे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या गौस बुलाओ मुझे बगदाद बुलाओ, बगदाद बुलाकर मुझे जलवा भी दिखाओ, दुनिया की मोहब्बत से मेरी जान छुड़ाओ, दीवाना मुझे शाह मदीना का बनाओ, चमका दो सितारा मेरी तकदीर का मुर्शिद, मदफन को मदीने में जगह मुझको दिलाओ, नैया मेरी मझधार में सरकार फंसी है, इमदाद को आओ मेरी इमदाद को आओ, या पीर में इस या के तला तुम में फंसा हूँ, लिल्लाह गुनाहों की तबाही से बचाओ, अच्छों के खरीदार तो हर जा पे है मुर्शिद, बदकार कहाँ जाएं जो तुम भी ना निभाओ, अहकाम शरीयत रहे मलऊज हमेशा, मुर्शिद मुझे सुन्नत का भी पाबंद बनाओ, अत्तार जहन्नम से बहुत खौफ ज़दा है, या गौस इसे दामने रहमत में छुपाओ। मदनी चैनल के नादरीन और मदनी चैनल दर्शक बिरिंदो, आज हमारा सिलसिला फैज़ान गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह में हम हाजिर हैं। हमारे सिलसिले में बंगला में और उर्दू में इस्लामी भाई बयान करते हैं, मदनी फूल देते हैं, और आज इस सिलसिले में हमारे साथ हमारे बंगला ज़बान में मदनी फूल देने के लिए हमारे साथ इस्लामी भाई शामिल हैं, और हमारे सिलसिले में नात ख्वाह इस्लामी भाई हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की मनक़बा सुनाते हैं, ये भी शामिल हैं। आज हमारे इस सिलसिले का मौजू होगा पीर के हुकूक, यानी मुरीद पर अपने पीर के हुकूक क्या हैं, यानी मुरीद को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अपने मुर्शिद के लिए। आज हम बंगला में अपने इस्लामी भाई से पीर के हुकूक के बारे में सुनेंगे। देखते रहें आप मदनी चैनल, देखते रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मदनी फूल मिलते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। আমার প্রিয় মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতাবৃন্দ, আজ এই সিলসিলার বিষয় হচ্ছে মুর্শিদের হক। ইনশাআল্লাহ আমরা এই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করার আগে হুজুর গৌসে পাকের একটি কারামত আমরা শ্রবণ করি। আমার শেখ তরিকত আমির আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মৌলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রাদিয়াল্লাহু জিয়াই দামাত বারকাতুহুমুল আলিয়া এর লিখিত রিসালা এবং দাওয়াত ইসলামের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদিনা কর্তৃক প্রকাশিত মুন্নার লাশ এর মধ্যে আমার আমির আহলে সুন্নাত একটি কারামত নকল করেন, যার সারমর্ম অনেকটা এরকম। একবার বাগদাদ শরীফে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়ল, জি, এর কারণে প্রচুর লোক এর মৃত্যু হতে লাগলো, জি, অনেক মরতে লাগলো। লোকেরা হুজুর গৌসে পাক রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি এর খেদমতে এই বিপদ থেকে মুক্তির জন্য অনুরোধ করলো। इससे पता चला मदनी चैनल के नाज़रीन कि अगर कोई परेशानी, बीमारी, आफत आ जाए, औलिया किराम की बारगाह में हाजिर देना चाहिए, बुजुर्गान दीन की बारगाह में हाजिर होना चाहिए, उनसे दरख्वास्त की जाए, उनसे दुआ कराई जाए, तो परेशानियां दूर हो जाती हैं, मुसीबतें दूर हो जाती हैं। এবং হুজুর গৌসে পাক রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বললেন, আমার মাদ্রাসার আশেপাশে
যে ঘাস আছে তা খাও, অর্থাৎ মাদ্রাসার আশেপাশে যে ঘাসগুলো রয়েছে তা খাও এবং আমার মাদ্রাসার কূপের পানি পান করো। यानी जो ताउन के मर्ज में मुब्तला है या वहाँ के लोग जो है उनसे आपने फरमाया कि मेरे मदरसे की आस पास की इर्द गिर्द की घास खा लो और कुएं का पानी पी लो। अच्छा, এবং এরকম যে করবে সে এই রোগ থেকে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল আরোগ্য লাভ করবে। सुभानअल्लाह, शिफा पा जाएगा जो जी। आपके मदरसे के तरफ की घास और कुएं का पानी पी ले। अल्लाह। তো সুতরাং লোকেরা হুজুর গৌসে পাক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির বর্ণনাকৃত এই কথার উপর, এই উপদেশের উপর আমল করতে লাগলো। লোকেরা ঘাস এবং কূপের পানি দ্বারা আরোগ্য লাভ করতে শুরু করলো। এমনকি বাগদাদ শরীফ থেকে প্লেগ রোগ এভাবে পালিয়ে গেল যে আর কখনো ফিরে আসেনি। अल्लाह, क्या बात है हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की। वो ताउन ऐसा भागा बगदाद कभी पलट कर नहीं आया। अल्लाह। তাবকাতে কুবরা কিতাবে গৌসুল আজম রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির একটি বর্ণনা নকল করা হয়েছে। তাবকাতে কুবরাতে নকল করা হয়েছে, যে মুসলমান আমার মাদ্রাসা দিয়ে অতিক্রম করেছে কিয়ামতের দিন তার শাস্তি হালকা করা হবে। अल्लाह, हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जिस मुसलमान का मेरे मदरसे से गुजर हुआ क़ियामत के रोज़ उसके अजाब में तखफीफ होगी, कमी की जाएगी। गुनाहों के अमराज की भी दवा दो, गुनाहों के अमराज की भी दवा दो, मुझे अब अता हो शिफा या गौसे आजम। তো আমার প্রিয় মাদানী চ্যানেল দর্শক শ্রোতাবৃন্দ, এই গৌসে পাক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির এই কারামত শুনে অনেকের মনে হয়তো অনেক রকমের অসওয়াসা, অনেক রকমের কুমন্ত্রণ আসতে পারে। কিয়ামতের দিন হুজুর গৌসে পাকের মাদ্রাসার আশপাশ দিয়ে কেউ যদি হেঁটে যায়, অতিক্রম করে, তাহলে কিয়ামতের দিন শাস্তি হালকা হবে। তো এই অসওয়াসা, এই কুমন্ত্রণা কাট করার জন্য तो আমি কিছু মাদানী ফুল দেওয়ার চেষ্টা করব। हुजूर, देखा जाता है कि एक तादाद है लोगों की जो अपने पीर पर एतराज़ करते हैं, कामिल पीर पर एतराज़ करते हैं, कामिल पीर के हवाले से अपनी ज़बान से उल्टे उल्टे अल्फाज निकालते हैं, उनकी नक्लो हरकत को चेक करते हैं, ये कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, और साथ साथ इनकी बातों पर एतराज़ करते हैं। तो क्या ये एतराज़ करना सही है उनका अपने पीर साहब के बारे में इस तरह कहना? অবশ্যই পীর এবং মুর্শিদের সমালোচনা করা ধ্বংসের কারণ। যেমন নিঃসন্দেহে দ্বীনি ইলম অর্জনকারী আপন ইসলামী উস্তাদ এবং যে মুরিদ আপন পীর মুর্শিদের কোনো কথাই বা কাজে আপত্তি করে বা সমালোচনা করে, সে ইলমের ফয়েজ ও মারফত লাভ হতে বঞ্চিত থাকবে। ओ मतलब जो अपने पीर पर एतराज़ करेगा वो अपने पीर साहब के फैज़ से महरूम होता चला जाएगा এবং ধ্বংসের অতল গহ্বরে পতিত হয়। যেমন আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ ইমাম আহমদ রাজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বর্ণনা করেন, পীর মুর্শিদের সমালোচনা হতে বেঁচে থাকুন, কেননা এটা মুরিদের জন্য প্রাণ নাশকারী বিষ তুল্য। हमारे आला हजरत अलैहि रहमतुर रहमान अल हाज अल हाफिज अल कारी शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं कि पीरों पर एतराज़ से बचे कि ये मुरीदों के लिए जहर कातिल है। अल्लाह, कितनी बड़ी बात बताई है। উনি আরো ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, এমন মুরিদের সংখ্যা দুর্লভ যারা মুর্শিদের কর্মকাণ্ডের, পীর এবং মুর্শিদের সমালোচনা করার পর সফলকাম হয়েছে। कम कोई मुरीद होगा जो अपने शेख पर एतराज़ करे फिर फला यानी कामयाबी पाए। আপন মুর্শিদের কর্মকাণ্ড যেসব বিষয় মুরিদের বুঝে না আসে, সেসব ক্ষেত্রে খিজির আলাইহিস সালাম এর ঘটনাকে স্মরণ করুন। यहाँ फरमाया जा रहा है कि शेख के तसरुफात से जो कुछ इसे सही मालूम ना होते हों, यानी जो शेख की तरफ से तसरुफात हो रहे हैं उसको अच्छे मालूम नहीं हो रहे, तो आप आला हजरत अलैहि रहमतुर रहमान इसकी मिसाल हजरत खिज़र अलैहि सलाम के वाक़ियात के हवाले से दे रहे हैं। क्या फरमाते हैं आला हजरत? তো উনি আলা হযরত ফরমাচ্ছেন, কেননা তার থেকে ওইসব বিষয় প্রকাশ পেত, অর্থাৎ খিজির আলাইহিস সালাম থেকে ওইসব বিষয় প্রকাশ পেত যা বাহ্যিকভাবে আপত্তিকর ছিল। যেমন গরিব মিসকিনের নৌকাকে ছিদ্র করে দেওয়া, নিষ্পাপ বাচ্চাকে হত্যা করা,
অতঃপর তিনি যখন এর কারণ বর্ণনা করতেন তখন প্রকাশ পেত যে সঠিক ওটাই ছিল যিনি করেছেন, অর্থাৎ খিজির আলাইহিস সালাম যে কাজগুলো করেছেন এটা সঠিকই ছিল। जैसे मिस्किनों की किश्ती में सुराख कर देना, बेगुनाह बच्चे को कत्ल कर देना, फिर जब वो इस वजह की वजह बताते थे तो जाहिर होता था कि आपने हक ही किया था। তো অনুরূপভাবে মুরিদকে বিশ্বাস রাখতে হবে যে মুর্শিদের যে কাজ আমার সঠিক বুঝে আসছে না, মুর্শিদের কাছে সেটার অকাট্য দলিল রয়েছে। यूं ही मुरीद को यकीन रखना चाहिए कि शेख का जो फ़ैल मुझे सही मालूम नहीं होता, शेख के पास इसकी सेहत पर दलील कतई है। থাকবেই। হযরত সৈয়দনা ইমাম আবু কাসেম কুশাইরি রহমতুল্লাহ তাআলা রিসালায়ে কুশাইরিতে ইরশাদ করেন, আমি হযরত সৈয়দনা আবু আব্দুর রহমান সালামি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহিকে বলতে শুনেছি, তার শেখ হযরত আবু সাহল সালুকি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ফরমান যে নিজের পীরের কোনো কথার মধ্যে কেন শব্দ বলবে সে কখনো সফল কাম হতে পারবে না। अल्लाह। हजरत सैयदना इमाम अब्दुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने रिसाला कुशैरिया में फरमाते कि मैंने हजरत सैयदना अबू अब्दुर रहमान सलामी इनसे इनके शेख हजरत अबू सहल सालौकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि जो अपने पीर से क्यों कहेगा कभी फला ना पाएगा। यानी इतना छोटा सा लफ्ज, पीर साहब अगर कुछ बात कहे तो वो ये कहे क्यों, तो ये इतना छोटा सा लफ्ज भी तरीकत के मामले में मतलब इसको अच्छा नहीं समझा जाता। অনেক বড় একটা अल्लाह, वो कभी फला नहीं पाएगा, कामयाब नहीं होगा जो अपने पीर साहब के फरमान पर कहेगा कि क्यों। मदनी चैनल के नादरीन, हमने पीर तो बहुत सारे देखे हैं, बाज़ पीर ऐसे भी होते हैं कि जिनका रहन सहन उठना बैठना शरीयत के मुताबिक नहीं होता। तो पीर कामिल और पीर नाकिस में क्या फ़र्क है? पीर कामिल कौन होता है, पीर नाकिस कौन होता है? हर एक ने आजकल देखा है कि दुकानें खोली हुई हैं। আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহির এই যে ফতোয়া আমরা শুনলাম এর মধ্যে কেবল শর্তাবলী সম্পন্ন, অর্থাৎ পীরে কামিলের ব্যাপারে বলা হয়, যে কথাগুলো বলা হচ্ছে না পীরের কথার উপর কেন বলাটা, এটা শুধু পীরে কামিলের জন্য। যে পীর নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বেয়াদবি প্রদর্শনকারী হয় সে তো মুরতাদ। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লামের উপর যে বেয়াদবি করে সে মুরতাদ। আর যে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর অবমাননাকারী হয় সে পথভ্রষ্ট ও বদমাযহাব। जो पीर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख हो तो वो मुर्तद है, और जो किसी सहाबी की तौहीन करता हो वो বদমাযহাব, गुमराह और बदमज़हब है। এমন পীরের হাতে মুরিদ হওয়া জায়েজ নেই। ऐसे पीर का मुरीद बनना जायज़ नहीं है, गुनाह है। এছাড়া যে প্রকাশ্যভাবে কবিরা গুনাহে লিপ্ত থাকে বা বারবার সগীরা গুনাহকারী হয় তাকে ফাসিকে মুলিন তথা প্রকাশ্য ফাসিক বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ প্রকাশ্য নামাজ কাজা করা, নেশাদ্রব্য সেবন করা, অসভ্য গালিগালাজ করা, বেপরদা মহিলাদের সমাবেশে বসা, মহিলাদের দ্বারা হাত পা টিপানো, মহিলারা ওই পীরের পা চুম্বন করা, প্রকাশ্যভাবে ফিল্ম দেখা, দাড়ি মুন্ডন করা অথবা এক মুষ্টি থেকে দাড়ি ছোট করা, এই সবগুলোকে ফাসিকে মুলিন অর্থাৎ প্রকাশ্য ফাসিক বলে। এমন পীরের মুরিদ হওয়া জায়েজ নেই। अल्लाह अल्लाह। हमारे इस्लामी भाई ने बताया कि जो पीर खुल्ला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो या गुनाह सगीरा पर इसरार करने वाला हो वो फासी के मौलिन कहलाता है। मसलन अलल ऐलान नमाज क़ज़ा करता हो, नशा करता हो, गंदी गालियाँ बकता हो, पे पर्दा ख़वातीन के हुजूम में बैठता हो, औरतों से हाथ चुमवाता हो। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की पनाह। यानी ऐसा पीर जो औरतों से हाथ चुमवाता हो या पाँव दबवाता हो, एलानिया फिल्में ड्रामे देखता हो, दाढ़ी मुंडवाता हो या एक मुट्ठी से छोटी कर देता हो, वो फांसी के मौलिन है। ऐसे पीर की बैअत जायज़ नहीं, देखभाल कर मुरीद बनना चाहिए। वाकई मुरीद जब बन रहा है, किसी के हाथ में हाथ दे रहा है तो देखभाल कर ही करना चाहिए। জি জি, ঠিক তেমনি দাওয়াত ইসলামের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদিনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়ত প্রথম খণ্ড এর 278 পৃষ্ঠায় সদরুশ শরিয়া বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলেন, পীর সম্পর্কে বলেন, পীরের জন্য
চারটি শর্ত রয়েছে अच्छा, पीर की 4 शराइत होते কামিল हैं, পীরের জন্য। यानी जिसके हाथ में हमने हाथ देना है उसकी 4 शराइतें। ऐसा शख्स कि जिसकी 4 शराइतें पाई जाती हो उसके हाथ में हाथ दिया जा सकता है, यानी उसकी बैत की जा सकती है। वो क्या शराइत? এটা আরেকটা বিষয় হলো মুরিদের উপর এই চারটি শর্ত আছে কিনা, এই চারটি শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখাটা ফরজ। अच्छा, पहले लिहाज करना होगा, देखना होगा कि ये शर्तें हमारे पीर साहब में पाई जाती है नहीं। তো প্রথম শর্ত হলো বিশুদ্ধ সুন্নি আকীদার বিশ্বাসী হওয়া। सुन्नी सहीहुल अकीदा होना चाहिए, यानी जिसके हाथ में हम हाथ दे रहे हैं, जिसका मुरीद बन रहे हैं, वो सहीहुल अकीदा सुन्नी होना चाहिए। এবং দ্বিতীয় নম্বর হলো এতটুকু ইলমের অধিকারী হওয়া যাতে নিজের প্রয়োজনীয় মাসালা মাসাইল কিতাব হতে খুঁজে বের করতে সামর্থ্য হয়। यानी इतना इल्म रखता हो कि अपनी ज़रूरियात के मसाइल किताबों से निकाल सके, यानी खुद निजेर নিজের वो निकाल सके किताबों से मसाइल अपनी ज़रूरियात के लिए, इतना इल्म रखता हो। প্রয়োজনীয় মাসলা মাসাইল বের করতে পারে ठीक। এমন ইলম থাকা দরকার। तीसरी हुजूर, 3 নম্বর হলো ফাসিকে মুলিন তথা প্রকাশ্য ফাসিক না হওয়া। यानी फांसी के मौलिन ना हो, एलानिया गुनाह करने এর वाला আগে যে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে এক মুষ্টি চেয়ে কম অথবা দাড়ি মুন্ডানো, एलानिया गुनाह करने वाला ना हो, फांसी के मौलिन ना हो। জি। এবং 4 নম্বর, এটা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, 4 নম্বরটা। তো আমার মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ আপনারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। 4 নম্বর হলো তার তরিকতের সিলসিলা তথা তার তরিকতের ধারাবাহিকতা নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সংযুক্ত থাকা। चौथी शर्त हमारे इस्लामी भाई ने बताई कि उसका सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल यानी मिला हुआ हो। ये चौथी शर्त है। ये 4 शराइत जिसमें पाई जाएंगी তার হাতে মুরিদ হতে পারবে, मुरीद होंगे और उन पीर साहब की हम इज्जत भी करेंगे। কিন্তু এখানে এই 4টি শর্তের মধ্যে যদি একটি শর্ত পাওয়া না যায় তাহলে ওই পীরের হাতে মুরিদ হওয়া যায়। अच्छा, एक शर्त भी नहीं पाई जाए, 3 शर्तें पाई जाए, एक शर्त कम हो तब भी मुरीद हवा जायज मुरीद नहीं जायज, जो होना जायज नहीं है। জায়েজ নেই। এবং এইরকম পীরের হাতে মুরিদ হয়ে থাকলে সাথে সাথে যখন জানা যায় এই চারটি শর্ত থেকে কোনো একটা শর্ত যদি না পাওয়া যায় তাহলে সাথে সাথে তার বায়াত নষ্ট করা, ভেঙে ফেলা জায়েজ। এবং ভেঙে ফেলার জন্য अगर किसी में ये शर्तें नहीं पाई गई, एक भी नहीं पाई गई और उससे बैत कर ली तो এটা নষ্ট করে ফেলতে হবে। बैत तोड़ देना जरूरी है। अल्लाह। এবং এই বায়াত নষ্ট করার জন্য, এই বায়াত ভঙ্গ করার জন্য তেমন কিছুর প্রয়োজন নেই। শুধু সে মনে মনে এটা নিয়ত করে নেবে যে আমি এই পীরের বায়াত হতে এই বায়াত ভঙ্গ করছি। उन पीर साहब को बताने की हाजत भी नहीं है। पीर नाकिस को, वो पीर ही एक तरह से नहीं है ना, जिस पर शरीयत के मुताबिक ये चीजें पाई नहीं जाती। শরীয়তের যে 4টি আমাদেরকে শর্ত उनको बताना भी जरूरी नहीं है कि मैंने आपसे बैत तोड़ दी है। বলারও জরুরি নাই। নিজের মনে মনে যদি আমি মনে করি আমি অমুক পীর থেকে বায়াত ভঙ্গ করে নিচ্ছি তাহলে তার প্রতি इतना कह देना काफी है कि मैं फुला से बैत तोड़ता हूँ, खुद ही अपने आप से कह दे। হয়ে যাবে। এভাবে আরেকটি বিষয় এখানে লক্ষ্য রাখা বিষয়, কামিল পীর, যারা কামিল পীর তার, হ্যাঁ এখানে আরেকটি বিষয় রইল, আরেকটি বিষয় হচ্ছে পীরের প্রতি যদি আস্থা চলে যায়, পীরের প্রতি যদি আস্থা চলে যায় তাহলে এই অবস্থায় আপনা আপনি বায়াত ভঙ্গ হয়ে যাবে। यानी पीर पर से एतिकाद, उसका एतिकाद ही उठ गया तो अब बैत टूट जाती है खुद ब खुद। জি জি। এবার কোন শর্তাবলী সম্পন্ন পীরের হাতে বায়াত গ্রহণ করতে किसी পারে और जामे शराइत पीर से बैत कर सकता है। জি। এবং ওই পীরকে, ওই কামিল পীরকে এটাও বলার প্রয়োজন নেই যে আমি অমুক পীরের বায়াত ভঙ্গ করে আপনার হাতে মুরিদ হচ্ছি, এটাও বলার बताना भी প্রয়োজন। जरूरी नहीं है। अच्छा हुजूर, ये बताइए कि पीर कामिल अगर कोई है जिसमें ये चारों शराइत पाई जाती है, जो पीर कामिल है, अगर उनसे कोई मुरीद हो जाता है, बैत हो जाता है, तो क्या उनकी बैत तोड़ने का उसको मिजाज है? और अगर बैत तोड़ता भी है तो उसके कोई नुकसान है? बैत तोड़नी चाहिए, नहीं तोड़नी चाहिए? क्योंकि जो पीर कामिल है, बाज़ औक़ात देखा जाता है कि बाज़ मुरीदों का ज़हन होता है कि मेरे पीर साहब मुझे कोई करामत दिखाएं, मुझे कोई करामत पता चले, तो करामत होगी तो मैं इनका मुरीद रहूँगा, करामत नहीं होगी तो मैं मुरीद नहीं रहूँगा। तो बात इस तरह के लोग कहते हैं, मतलब सवालात करते हैं, अपने निजेर अपने आप से कहते हैं।
तो क्या पीर कामिल जामे शराइत पीर की बैत तोड़ना कैसा है, इसके बारे में उलमा इकराम क्या फरमाते हैं? जी जी, এই বিষয়ে শেখ তরিকত আমির আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রাযভী জিয়াই দামাত বরকাতুহুল আলিয়া তার লিখিত রিসালা সাপের বেশে জিন এর মধ্যে অনেকটা এভাবে নকল করেন, শরীয়তের অনুমতি ব্যতীত পীরে কামিল তথা শর্তাবলী সম্পন্ন পীরের বায়াত ভঙ্গ করা তরিকতের দৃষ্টিতে অশেষ বঞ্চনা ও শরীয়তের দৃষ্টিতেও কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। तो तरीक़त में सख्त महरूमी जी और शरीयत में सख्त ममनू है। यानी ऐसे पीर की जो जामे शराइत पीर है जिनमें ये 4 शराइतें पाई जाती हैं, इनकी बैत तोड़ना ये सख्त महरूमी और शरीयत में ममनू है। जी, এই বিষয়ে তরিকত বিষয়ক কিতাব সমূহে আউলিয়ায়ে কিরামদের অগণিত বাণীসমূহ পর্যালোচনা করতে পারেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষেধাজ্ঞা হওয়ার কারণ হচ্ছে এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে উপকারের প্রতিদান কমপক্ষে উপকারীর শুকরিয়া আদায় করা। পীরে কামিলের মুরিদ হওয়ার মাধ্যমে মানুষের সাথে আউলিয়ায়ে কিরামের সিলসিলার আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়। এছাড়া ফয়েজ অর্জনের একটি ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায়। আর তরিকতের পথের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এবং অধিকাংশ সময় জীবনে মাদানী বিপ্লব, মাদানী পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে যায়। এসব বিষয়ে বিনিময়ে শুকরিয়া আদায়ের পরিবর্তে বায়াত ভঙ্গ করে দেওয়া নিশ্চয় বড় অকৃতজ্ঞতা, আর অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। যেমন হাদিসে পাকের মধ্যে ইরশাদ হচ্ছে, যার অনুবাদ অনেকটা এরকম, যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করলো না সে আল্লাহ তাআলারও শুকরিয়া আদায় করলো না। यानी आप बता रहे हैं कि जो किसी कामिल पीर से मुरीद हो गया, बेअत हो गया, तो साथ साथ एक फैज का सिलसिला जारी हो जाता है, तो ऐसे में तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। এখানে অনেক সময় এটা হয় যে একজন পীরে কামিলের হাতে বায়াত গ্রহণ করার পর ওই ব্যক্তির নিজের জীবনের মধ্যে একটা মাদানী পরিবর্তন এসে যায়। এছাড়াও যখন কেউ একবার কোনো পীরের বায়াত গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গে ফয়েজ পাওয়ার ধারাবাহিকতা আরম্ভ হয়ে যায়, যখনই শুরু হয়ে যাবে। যদিও অদম মুরিদের তার দৃষ্টিগোচর হয় না, মুরিদ যদি তাও দৃষ্টিগোচর না হয় তবু তার ফয়েজ জারি হয়ে যায়। তাই যখন ফয়েজের ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায় তবে তা স্থায়ী রাখা চাই, কেননা হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে, যার অনুবাদ অনেকটা এরকম, যাকে কারো নিকট হতে রিজক প্রদান করা হয় সে যেন এটাকে অবশ্যই গ্রহণ করে। यानी मुरीद को अगर अपने पीर का फैज नजर नहीं आ रहा तो भी फैज का सिलसिला तो जारी रहता है, जैसा आपने बताया हदीस मुबारका, यानी जिसको किसी शे से रिस्क मिले वो उसे लाजिम पकड़ ले, यानी मजबूती के साथ उसको पकड़ ले। যখন এক জায়গা হতে ফয়েজ পাওয়া যাচ্ছে তবে তা অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। এই বিষয়ে জ্ঞাতব্য যে আজকাল যখনই কেউ কারো বায়াত ভঙ্গ করে তথা দুটি বিষয় তো সাধারণত দৃষ্টিগোচর হয়, এবং তৃতীয় একটি বিষয় দেখা যায়। প্রথম দুটি বিষয় হচ্ছে বায়াত ভঙ্গকারী আপন সাবেক পীরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে বায়াত ভঙ্গ করে, আর মুসলমানদের বিশেষত পীরে কামিলকে তুচ্ছ মনে করা হারাম ও ধ্বংসাত্মক পরিণতির কারণ। দ্বিতীয় হারাম বিষয়টি হচ্ছে মানুষকে কষ্ট দেওয়া হারাম, এবং তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে যে সাধারণত বায়াত ভঙ্গকারী সাবেক পীরের গীবত ও তার ব্যাপারে কুদরানার বশবর্তী হয়ে আর এভাবেই গুনাহের ধারাবাহিকতা সুদীর্ঘ রূপ ধারণ করে। অবশেষে নিরাপত্তা ও মুক্তি তাতে রয়েছে যে একটি দরজাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং সেটাকে অটল থাকে, বিনা কারণে যেন উদাসীনতার শিকার না হয়। তো এখানে আমরা এই ঘটনার মাধ্যমে এই কথার মাধ্যমে আমরা বুঝলাম যে কোনো একটা জিনিসকে যেন শক্তভাবে আঁকড়ে ধরি, যেন বারবার এক একটা বিষয়ের উপর আমরা এক একটা दरजाए जानो हमरा कराघात ना करी। एक पीर साहब को थाम लिया मजबूती के साथ, उनका दामन थाम रखेंगे। पीर कामिल आपको जो मिल गए, और पीर कामिल और वो पीर जिनमें चारों शराइत पाई जाती हैं, जामे शराइत पीर से आपने बैत कर ली, उनके दामन को थाम लीजिए। इधर उधर देखते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, तो वो फैज नहीं मिल पाएगा जो एक पीर साहब से मिलना है। যখন একটি পীরের মুরিদ হয়ে যায়, হতে পারে তার পীর
কিছুই নাও, তার পীর কিছুই নয়, কিন্তু তার পীরের পীর তো কিছু। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात आपने बताई है कि अगर आपके पीर साहब कुछ नहीं है तो जिनका सिलसिला चल रहा है उनके ওই সিলসিলার মধ্যে পীর আছে অনেক ভালো ভালো, অনেক उनके पीर, ये सिलसिला हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह হুজুর तक গৌসে जाता পাক রহমতুল্লাহ তাআলা থেকে আমাদের নবী করিম রউফুর রহিম है। সাল্লাল্লাহু मौला আলাইহি मुश्किल कुशा तक, हजरत मौला मुश्किल कुशा तक जाता है ওখান ये থেকে যাচ্ছে सिलसिला, সিলসিলা और फिर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला ताला अलैहि अलैहि वसल्लम तक जाता है। यानी हमारे पीर, उनके पीर, ये सिलसिला कहाँ तक जा रहा है, कितने औलिया कराम, अल्लाह के नेक बंदों का फैज मिलता रहेगा। हुजूर यहाँ एक बात ये भी जहन में आती है कि अब हम किसी पीर साहब के मुरीद हो गए, किसी पीर का कोई मुरीद हो गया, तो अब मुरीद पर अपने मुर्शिद के कुछ हुकूक हैं कि उन हुकूक का ख्याल रखा जाए और उन हुकूक के मुताबिक अमल किया जाए ताकि अपने पीर साहब के फुयूं से बरकत हासिल करते रहें। অবশ্যই আছে। আলা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ শাহ ইমাম আহমদ রাজা খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ইরশাদ করেন, মুরিদের উপর মুর্শিদের 16টি হক রয়েছে। तो 16 16টি হক রয়েছে। मुरीद के ऊपर अपने पीर साहब के, যেমন মুরিদ মুর্শিদের হাতে জীবিত হয়েও মৃত লোকের মতো হয়ে থাকবে। তার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি, আর তার অসন্তুষ্টি আল্লাহর অসন্তুষ্টি মনে করবে। यानी पहला आपने बताया कि इन यानी मुर्शिद के हाथ में, जिंदा के हाथों में मुर्दा की तरह होकर रहे, यानी ऐसा हो जाए মৃত जैसे মৃত मुर्दा। ব্যক্তির মতো। और दूसरी आपने बताया कि इनकी रिजा को अल्लाह की रिजा, इनकी नाखुशी को अल्लाह की नाखुशी जाने। এরপর রয়েছে আপন মুর্শিদকে নিজের ব্যাপারে এই যুগের সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরাম হতে শ্রেষ্ঠ মনে করা। यानी इन्हें अपने हक में तमाम औलिया जमाना से बेहतर समझे। এরপর রয়েছে যদি কোনো নেয়ামত বাহ্যত অন্য কারো হাতে অর্জন হয়, তাও আপন মুর্শিদের দান এবং তারই তাওয়াজ্জু তথা দৃষ্টি, শুভ দৃষ্টির মাধ্যমে হয়েছে মনে করা। अगर कोई नेमत बज़ाहिर दूसरे से मिले तो भी इसे अपने मुर्शिद ही की अता और इन्हीं की नजर तवज्जो का सदका जाने। ধন সম্পদ, সন্তান সন্ততি, জীবন সবকিছু মুর্শিদের নিমিত্তে সদকা করতে প্রস্তুত থাকা। अल्लाह, माल औलाद जान सब इन पर तसद्दुक करने यानी लुटाने को तैयार रहे। তাদের কোনো কোনো উত্তর নিজের কাছে হয়তো শরীয়তের বিপরীত মনে হতে পারে, তাদের কোনো কোনো উত্তর হয়তো নিজের কাছে শরীয়তের বিপরীত মনে হতে, নিজের কাছে এমনকি আল্লাহর পানা কবিরা গুনাহও মনে হয়, তথাপি তাকে কোনো আপত্তি করবেন না, না অন্তরে কোনো রকম কুদারণা স্থান দিবেন, বরং বিশ্বাস রাখুন যে এটা আমারই বুঝার ভুল। यानी इनकी जो बात अपनी नजर में खिलाफ शरा बल्कि माज़अल्लाह कबीरा गुनाह मालूम है, मगर खुद ऐसा मालूम আমার है মনে হচ্ছে कि ये खिलाफ शरा है, माज़अल्लाह कबीरा गुनाह मालूम हो रहा है, इस पर भी ना एतराज करे, ना दिल में बदगुमानी को जगह दे, बल्कि यकीन जाने कि ये मेरी समझ की गलती है। এরপর রয়েছে অন্য মুর্শিদকে যদি আসমানে উড়তেও দেখেন তবুও আপন মুর্শিদ ব্যতীত অন্য কারো হাতে হাত দেওয়াকে কঠিন আগুন কল্পনা করুন, এক পিতা ছেড়ে দ্বিতীয় পিতা বানাবেন না। यानी दूसरे को अगर आसमान पर उड़ता हुआ देखे, जब भी अपने मुर्शिद के सिवा दूसरे के हाथ में हाथ देने को सख्त आग जाने, एक बाप से दूसरा बाप ना बनाए। এরপর একটা রয়েছে এখানে, এই বিষয়টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বলা হচ্ছে মুর্শিদের সম্মুখে কথা বলা হতে বিরত থাকা। इनके हुजूर बात ना करें। হাসা তো দূরের কথা, তার সম্মুখে চোখ কান অন্তর সর্ব বিষয়ে মনোযোগ থাকা। हंसना तो बड़ी चीज है, इनके सामने आंख कान दिल हमतन यानी मुकम्मल तौर पर इन्हीं की तरफ मसरूफ रखे, यानी इनकी तरफ मसरूफ रहे और इनकी तवज्जो का मरकज बना रहे। তিনি যা জিজ্ঞাসা করেন অত্যন্ত নম্র স্বরে পূর্ণ আদবের সাথে উত্তর প্রদান করে চুপ হয়ে যাওয়া। जो वो पूछे निहायती अरम नरम आवाज से बकमाल अदब बताकर खामोश हो जाए। মুর্শিদের কাপড়, বসার স্থান, সন্তান, বাড়ি, মহল্লা এবং শহরকে সম্মান করুন। इनके कपड़ों, इनके बैठने की जगह, इनकी औलाद, इनके मकान, इनके महल्ले, इनके शहर की ताज़ीम करें। তিনি যা হুকুম করেন তাতে কেন
শব্দটি কখনো বলবে না। আর যে কাজ করতে বলা হয়েছে তাতে দেরি করবেন না, বরং সকল কাজের উপর সেটাকে অগ্রাধিকার দিন। जो वो हुक्म दे क्यों ना कहे, यानी वो कहे ये कर ले, क्यों ना कहे, বলা যাবে না, और बजा लाने में देर ना करे, यानी काम करने में उसको देर ना करे, তাড়াতাড়ি করে बल्कि নেওয়া। सब कामों पर इसे तकदीम यानी अव्वलियत रखे, ताड़ाताड़ी काज करे। তার অনুপস্থিতিতে তার বসার স্থানে বসবেন না। মুর্শিদের মৃত্যুর পরে তার স্ত্রীকে বিবাহ করবেন না। इनकी गीबत यानी गैर मौजूदगी में भी इनके बैठने की जगह ना बैठे। इनकी मौत के बाद भी इनकी जौजा से निकाह ना करें। মুর্শিদ জীবিত থাকাকালে তার সুস্থতার ও নিরাপত্তার জন্য সর্বদা দোয়া করুন এবং ইন্তিকাল হয়ে গেলে প্রতিদিন তার নামে ফাতিহা ও দরুদের সওয়াব পৌঁছাতে থাকুন। रोजाना अगर वो जिंदा है, इनकी सलामती व आफियत की दुआ बकसरत करता रहे, और अगर इंतकाल हो गया तो रोजाना इनके नाम पर फातिहा दुरूद का सवाब पहुंचाए। এবং 16 নম্বর হচ্ছে মুর্শিদের বন্ধুকে বন্ধু, अल्लाह শত্রুদেরকে শত্রু মনে করতে হবে। আল্লাহ ও তার রসুলের পরে পীরের এলাকাকে সমস্ত পৃথিবীর এলাকার উপর অন্তরে প্রাধান্য দিন এবং এসব বিষয়ের উপর অটল অবিচল থাকুন। যখন এরূপ করতে থাকবেন, সর্বদা আল্লাহ ও নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত মাশায়েখ কিরাম রাহমাহুল্লাহ তাআলা এর সাহায্য পার্থিব জীবনে, অন্তিম সজ্জায়ে, কবরে, হাসরে, মিজানে, ফুলসিরাতে, হাউজে কাউসার সহ সর্বাবস্থানে আপনার সাথে থাকবে। আপনার মুর্শিদ যদি নিজে কিছু নাও হন, এই যে আগে বলছিলাম, আমি বলে এসেছিলাম, এটা এখানে আমার আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা বলছেন, আপনার মুর্শিদ যদি নিজে কিছু নাও হন, তবে মুর্শিদের মুর্শিদ তো কিছু হন, বা ওই মুর্শিদের মুর্শিদ তো কিছু হন, তবে শেষ পর্যন্ত সিলসিলার ধারক কাদেরিয়া হুজুর গৌসে পাক রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাই, অতঃপর এই সিলসিলা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং তার থেকে সৈয়দুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, অতঃপর তার হতে মহান রব্বুল আলামিন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পৌঁছে গেছে। হ্যাঁ, এই কথা আবশ্যক যে মুর্শিদের নিকট বায়াতের 4টি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে, তবে তার সমস্ত সুধারণা কিছুটা সুফল বয়ে আনতে পারে इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे इस्लामी भाई ने आला हज़रत अलैहि रहमतुर रहमान के 16 जो आपने मुर्शिद के हुकूक बयान किए, 16वां जो हुकूक है, 16वां हक जो मुर्शिद का है, वो ये लिखा है कि इनके दोस्त का दोस्त इनके दुश्मन का दुश्मन रहे। गर्ज अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा वजल के बाद इनके इलाके यानी ताल्लुक को तमाम जहान के इलाके यानी ताल्लुक पर दिल से तरजीह दे और इसी पर कार बंद रहे वगैरह वगैरह। जब ये ऐसा होगा तो हर वक्त अल्लाह अज़्ज़ा वजल व सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हजरात मशाइख कराम रहीमहुमुल्लाह ताला की मदद जिंदगी में, नज़ा में, कब्र में, हशर में, मीज़ान पर, सिरात पर, हौज पर, हर जगह इसके साथ रहेगी। यानी इनकी मदद इनके साथ रहेगी। और इसके मुर्शिद अगर खुद कुछ नहीं तो इनके मुर्शिद तो कुछ हैं, या मुर्शिद के मुर्शिद, यहाँ तक के साहिब सिलसिला कादरिया हुजूर पुरनूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, फिर ये कादरी सिलसिला मौला अली मुश्किल कुशा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम और उनसे सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ा वजल तक मुसलसल चला गया है। हाँ, ये जरूरी है कि मुर्शिद चारों शराइते बेअत का जामे हो, फिर इनका हुस्न एतिकाद सब कुछ फल ला सकता है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि पीर साहब के भी हुकूक होते हैं और इन हुकूक का मुरीद को ख्याल रखना चाहिए। मैं अपने इस्लामी भाई से ये मालूम करूंगा कि इस दौर में किसका मुरीद बना जाए, किससे बैत की जाए। আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। 1500 শতাব্দীর বিশেষ ইলমি ও রুহানি ব্যক্তিত্ব শেখ তরিকত আমির আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রাজভী জিয়াই দামাত বরকাতুহুল আলিয়া, যিনি দাওয়াত ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা এবং যে
তিনি আলহামদুলিল্লাহ জজাল, যার মধ্যে এই চারটি যে আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো, যে চারটি শর্ত, এই শর্তগুলো আলহামদুলিল্লাহ জজাল ওনার কাছে পাওয়া যায়। এবং তিনি যেই কয়েকটি দিন শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছে সেই দিন ছাড়া পুরা বছর রোজা রাখেন এবং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেকটি সুন্নতের উপর আমল করার চেষ্টা করেন এবং করেও থাকেন, নিজেও করেন এবং অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরকে করার উৎসাহ প্রদান করেন। এবং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উম্মতের জন্য, উম্মতকে নেককার বানানোর জন্য সবসময় যিনি চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন, তিনি আমার শাইখ তরিকত আমির আহলে সুন্নাত হুজুর গৌসে পাক রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি এর সিলসিলায় মুরিদ করিয়ে থাকেন। তো আমি আমার মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতাবৃন্দ আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আপনারা যারা এখনো কোনো পীরে কামিলের হাতে মুরিদ হননি অথবা কোনো পীরে কামিলের হাতে মুরিদ হয়েছেন, তারাও আমার আমির আহলে সুন্নাতের হাতে তালিব হতে পারেন। আর तो ये तालिब क्या होता है? तालिब तालिब कैसे होंगे और क्या होगा तालिब? তালিব যে ব্যক্তি, যে ইসলামী ভাই অন্য কোনো পীরে কামিলের হাতে মুরিদ হয়েছেন, তিনি আমির আহলে সুন্নাতের হাতে তালিব হলে তার পীর থাকবে এবং সাথে সাথে আমির আহলে সুন্নাতের ফয়জ তার মধ্যে জারি হয়ে যাবে। अमीर अहले सुन्नत से जो आप मुरीद होने का फरमा रहे हैं, कैसे हुआ जाएगा मुरीद? আমির আহলে সুন্নাতের হাতে মুরিদ হওয়ার জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমাদের খুব সুন্দর একটা পদ্ধতি রয়েছে। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতাবৃন্দ, প্রতি শনিবার দাওয়াত ইসলামের পরিচালিত মাদানী চ্যানেলে আমার আমির আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আতার কাদেরী রজভী জিয়াই দামাত বারকাতুহুমুল আলিয়া মাদানী মুজাকারা করে থাকেন। सुभान अल्लाह। शनिचर को? জি, প্রতি শনিবার, हर शनिचर को? জি আলহামদুলিল্লাহ। এই कब होता है ये मदनी मुज़ाकरा? এই মাদানী মুজাকারা কমবেশ প্রায় রাত 9টা থেকে শুরু হয় এবং সারা রাত ব্যাপী এটা इशा के बाद मतलब? ইশার পর। এবং মাদানী মুজাকারা যে প্রতি শনিবার ইশার নামাজের পর থেকে আলহামদুলিল্লাহ শুরু হয়ে যায় এবং এর মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ জজাল বিশেষ সময়ের মধ্যে আমার আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুমুল আলিয়া মুরিদ করিয়ে থাকেন। তো আমার মাদানী চ্যানেল দর্শক শ্রোতাবৃন্দ, আপনারাও মাদানী মুজাকারায় অংশগ্রহণ করুন এবং যখনই হুজুরে গৌসে পাকের মুরিদ, হুজুরে পাক গৌসে পাকের সিলসিলায় আমার আমির আহলে সুন্নাত মুরিদ করে থাকেন, আপনারাও মুরিদ হয়ে যান এবং যারা অন্য পীরের মুরিদ আছেন তারাও আমার আমির আহলে সুন্নাতের হাতে তালিব হয়ে যান। ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল নিজের পীর থাকবে, সাথে সাথে আমির আহলে সুন্নাত दामत बरकातुहुमुल आलिया एयर फॉयज जारी हो जाए। और मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि तारी आप मुरीद होना चाहते हैं तो अभी आप www.dawatislami.net पर आप दावत इस्लामी की वेबसाइट का विज़िट कीजिए और वहाँ अपना नाम और अपना एड्रेस लिख दीजिए, अपनी ईमेल एड्रेस लिख दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको ईमेल के ज़रिए, ख़त के ज़रिए भी अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त दामत बरकातुहुमुल आलिया के मुरीद हो सकेंगे। बल्कि क्या बरकतें नसीब होती हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। हमारे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त दामत बरकातुहुमुल आलिया तो हुजूर गौसे पाक के सिलसिले में आलिया कादरिया में मुरीद कराते हैं और हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा मुरीद चाहे कितना गुनाहगार हो बगैर तौबा के नहीं मरेगा। हमारा शेख तरीक़त आमिर अहले सुन्नतेर একটি মুরিদ হওয়ার একটি মাদানী বাহার আপনাদের সামনে আমি নিজের ভাষায় পেশ করার চেষ্টা করছি। পাকিস্তানের একটি শহরে এক ইসলামী ভাই আমির আহলে সুন্নতের হাতে মুরিদ হয়ে গেল। মুরিদ হওয়ার পর কিছুদিন পর সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। সে যখন অসুস্থ হয়ে পড়ল তার বাসার লোকজন তাকে হাসপাতালে ভর্তি করালো। কিছুদিন পর হাসপাতাল থেকে ভর্তি হওয়ার পর কিছুদিন চিকিৎসা করার পর উনি সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে আসলেন। আবার কিছুদিন পর ওনার রোগটা দেখা গেল, আবার হাসপাতালে ভর্তি করলেন। তো ওই ইসলামী ভাইয়ের ছোট মাদানী মুন্নি যখন হাসপাতালে গেল, ওই রুম থেকে একটা আওয়াজ আসতে লাগলো। তো যখন ওই ব্যক্তিকে আবার ওই ইসলামী ভাইকে যখন আবার হাসপাতালে ভর্তি করা হলো, ওনার বাচ্চা ওই রুম থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেল। যখন কান লাগিয়ে শুনলো, দেখা যাচ্ছে ওই রুম থেকে একটা আওয়াজ আসতেছে, আল্লাহ 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 একটা আওয়াজ আসতেছে, কালেমা শরীফের একটা আওয়াজ আসতেছে
এবং ওনার মুখ দিয়ে এই আওয়াজ আসতেছে আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, সাথে সাথে কালমা শরীফ পড়তে লাগলো। ওই ব্যক্তি ওই ছেলে তার বাবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, বাবা আপনার কি হয়ে গেছে, আপনি এইভাবে জিকির করতেছেন কেন, কেন জিকির করতেছেন? তখন ওই ইসলামী ভাই কি বললো, আমার প্রিয় ইসলামী ভাইরা শুনুন এবং ঝুমুন। ওই ইসলামী ভাই বললো, আমার কামরায়, আমার রুমে আমার আমির আহলে সুন্নাত এসে উপস্থিত এবং আমার আমির আহলে সুন্নাত আমাকে কালেমা শরীফ পাঠ করার তালকিন দিচ্ছেন এবং আমি আমার আমির আহলে সুন্নাতের মুখে মুখে কালেমা শরীফ পাঠ করতেছি এবং জিকির করতেছি। এই বলতে বলতে ওই ইসলামী ভাই কালেমা শরীফ পাঠ করতে করতে ইন্তেকাল করে গেলেন। वाकई हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद बनने में बहुत सारे फायदे हैं। शेख तरीक़त दामत बरकातुहुल आलिया सिलसिला आलिया कादरिया में मुरीद करते हैं। और हमने अभी बात सुनी कि एक इस्लामी भाई जो अमीर अहले सुन्नत के मुरीद बने, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो गए और वो मदनी इनामात पर भी अमल करने लगे, मदनी काफिले में सफ़र करने लगे। एक दिन उन्हें उनके सीने में दर्द हुआ, तकलीफ हुई, उनके घर वाले लेकर अस्पताल लेकर चले गए, डॉक्टर से दवाई दिलाई, कुछ इफाका हो गया। कुछ दिन के बाद देखा कि उनके कमरे से कलमे की आवाज आ रही है, जिक्र करने की आवाज आ रही है। उनके बच्चे ने जाकर देखा तो वालिद साहब जोर जोर से कलमा पढ़ने, दुरूद शरीफ पढ़ने। तो उन्होंने पूछा, बाबा जान क्या हो गया, क्यों इतनी जोर जोर से आप कलमा पढ़ने? कहने लगे, बेटा मेरे पीरो मुर्शिद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया मेरे पास तशरीफ लाएं और देखें मुझे सामने से इरशाद फरमा रहे, कलमे की तलकीन फरमा रहे, तो मैं कलमा पढ़ना। इसी तरह कलमा पढ़ते 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 उस इस्लामी भाई का इंतकाल हो गया। हदीस पाक में आता है, जिसका आखिरी कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा उसका ठिकाना जन्नत में होगा। तो पता चला कि मुरीद होने में नुकसान कुछ नहीं है। जामे शराइत पीर के मुरीद बनने में फायदा ही फायदा है, दुनिया के अंदर भी फायदा है, कब्र में भी फायदा है, आखिरत में भी फायदा है, हर जगह फायदा है। तो हमारे इस्लामी भाई भी मशवरा दे रहे हैं, मैं भी मशवरा दे रहा हूँ, अगर आप अभी तक किसी पीर साहब के मुरीद नहीं है, अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त दामत बरकातुहुल आलिया के जरिए हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदों में अपना नाम लिखवा लीजिए, शामिल हो जाइए। हमारे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत सिलसिला कादरिया में बैत फरमाते हैं। हमारे पीरो मुर्शिद के जरिए आप भी बैत हो जाएं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया व आखिरत की बरकतें मिलेंगी। हमारा यह सिलसिला फैज़ान गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे साथ नातख़्वां इस्लामी भाई शामिल है और हम इस सिलसिले में मनक़बत गौसे पाक भी सुनते हैं। आइए आज हमारे नातख़्वां इस्लामी भाई हमें कौन सी मनक़बत सुनाएंगे? इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हदायत की बख्शिश से आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह का लिखा हुआ कलाम, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये पढ़ने की सआदत हासिल करूँगा। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और क्या दबे जिसे पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे
دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا موت نزدیک گناہوں کی تہہ میل کے خور موت نزدیک گناہوں کی تہہ میل کے خور برس جا کے نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا برس جا کے نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہو پہرا تیرا ہند میں بھی ہو تو دیتا رہو پہرا تیرا وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نام و رضا بندہ رسوا تیرا کہ وہی نام و رضا بندہ رسوا تیرا فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظر میں رفیع فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظر میں رفیع چلی کھالائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا چلی کھالائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا وہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حال دل پہ